Dragi prijatelji, We thank you warmly for welcoming us on your international congress. It pleases us to be in Croatia, just seeing that nationalists from across all of Europe seem to have it less and less difficult to find each other across the different borders of the European nations. Peoples. toplo vam zahvaljujemo na dobrodošlici na vašem međunarodnom kongresu. Sretni smo što smo u Hrvatskoj, posebno zbog toga što je nacionalistima širom Europe sve manje i manje teško pronaći jedni druge preko granica europskih naroda. For those who do not know our organization, the vast majority of you, I'm sure, I'll try to give you a good idea of what Voorpost is, what it does, and what its ideology is. Za one koji nisu upoznati s našom organizacijom, za veliku većinu vas, siguran sam, pokušat ću vam što bolje dati do znanja što je Voorpost, čime se bavimo i koja je naša ideologija. First of all, we are an independent nationalist action group that got founded in 1976 at a moment where no parties or major organizations were available to radical nationalists in Flanders or Holland. There was a very loosey Flemish movement with a wide variety of organizations and clubs, but a group of experienced and young radicals knew exactly what they wanted. A group that was openly nationalistic and would try to weak on the public opinion by the means of direct political actions. Prije svega, mi smo nezavisna nacionalistička akcijska grupa koja je osnovana 1976. u trenutku kada dosljedni nacionalisti u Flandriji i Nizozemskoj nisu imali svoju stranku. Postojao je vrlo labav flamanski pokret koji je imao razne organizacije i klubove, ali grupa iskusnih i mladih radikala je znala točno što žele. Grupu koja je otvoreno nacionalistička i s kojom će pokušati utjecati na javno mnijenje pomoću direktne političke akcije. Since then, every team that was right-winged, conservative or nationalist has been targeted by Voorpost for its many actions in Flanders and Holland. And not to forget, also in South Africa, where Voorpost has also played its role. Od tada Voorpost je u svojim mnogim akcijama u Flandriji i Nizozemskoj ciljao na svaku temu koja je bila desničarska, konzervativna ili nacionalistička. I da ne zaboravimo i u Južnoafričkoj republici također, gdje je Voorpost također igrao svoju ulogu. Our main ideology is most probably simple and very understandable for any Croatian nationalist. Every people has the right to have its sovereign nation state on its historical territory. It means we see the Belgian state as the same kind of monstrosity as both attempted Yugoslavias were, and that the segregation that international diplomacy has forced upon the Dutch in Flanders and Holland through history is as artificial and unattainable as those that has been forced on the Croatians living outside the present-day Croatian state. Naša osnovna ideologija je vrlo vjerojatno jednostavna i vrlo razumljiva bilo kojem hrvatskom nacionalistu. Vjerujemo da svaki narod ima pravo na svoju suverenu narodnu državu na svom povijesnom teritoriju. To znači da mi na Belgiju gledamo kao na istu vrstu nakazne države kao što su bila oba pokušaja Jugoslavije, te da je segregacija koju je međunarodna diplomacija nametnula Nizozemcima u Flamanskoj i Nizozemskoj kroz povijest jednako umjetna i neodrživa poput one koja je nametnuta Hrvatima koji žive izvan današnje Hrvatske države. This likewise situation urged the Dutch nationalists to feel a lot of sympathy when Croatia had to fight of its occupiers and find freedom, and their sympathy resulted in action. Once again, Frisian chapter leader of Voorpost, Douwe van der Bos, came in 1991 to Croatia with several volunteers of war. One of them was even captured by the Serbians and executed. Voorpost as an organization also organized a help convoy for the Croatians in Vukovar and visited the men at the front line. Ovakva situacija je navela nizozemske nacionaliste da osjećaju veliku naklonost prema Hrvatima kada se Hrvatska trebala boriti protiv svoga okupatora i pronaći svoju slobodu. I njihova naklonost je još jednom rezultirala akcijom. Vođa frizijskog odjeljka Voorposta, Douwe van der Bos,
došao je u Hrvatsku s nekoliko ratnih veterana. Jedan od njih bio je zatočen od strane Srba i pogubljen. Voorpost je organizirao konvoj za pomoć Hrvatima u Vukovaru i posjetio borce na bojišnici. And here you are now, one of Europe's newest and finest states, under a new threat that is overwhelming all European nations, like a tsunami of unstoppable globalization, liberalization, and cosmopolitan centralism, the EU. This new Soviet empire that has written in its political declaration that one of the core elements in establishing the European Union is to delete all nationalism from European soil. I evo vas ovdje. Postali ste jedna od najnovijih i najboljih država Europe. Suočavate se s novom prijetnjom koja preplavljuje sve europske nacije poput nezaustavljivog tsunamija globalizacije, liberalizacije i kozmopolitskog centralizma Europske unije. Novog sovjetskog carstva koje je u svojoj političkoj deklaraciji navelo kako je jedan od glavnih elemenata njegovog formiranja brisanje svog nacionalizma sa tla Europe. And that is exactly why European nationalists must unite, cooperate and at least start to get to know each other. Because apart from situations that we may or may not have in common, methods and experience that we can learn from each other, or just having a few beers together, there is more than ever an actual and urgent need for cooperation. The fact that our worst enemy of tomorrow will be a superstate under which we will all resort. Whether the theme will be gypsy criminality, border changes, language, laws, or abortion policies, soon enough the decision will all be made in Brussels at the Schuman Square. Upravo zato se europski nacionalisti moraju ujediniti, surađivati i barem krenuti upoznavati jedni druge. Jer osim situacija koje nam jesu ili nisu zajedničke, metoda i iskustva koja možemo naučiti jedni od drugih ili samo toga da popijemo zajedno par piva. Ovdje postoji nikad stvarnija i nikad hitnija potreba za suradnju. Činjenica je da će nas budući najgori neprijatelj biti super država u kojem ćemo svi zajedno obitavati. Bez obzira hoće li tema biti kriminalitet romske manjine, promjena granica, zakoni o jezicima ili o pobačaju, ubrzo će sve odluke biti donesene u Briselu na Šumanovom trgu. Our generation will see a time where Zagreb, Warsaw, Sofia and Budapest will be turned into provincial towns, while the real decisions will be made by grey, anonymous people that reside far from their electorate. Resisting that downward spiral that prisons our once free peoples will take at least a great deal of coordination. That, our comrades, is the best argument for international brotherhood amongst nationalist movements. Naša generacija će živjeti u vremenu u kojem će Zagreb, Varšava, Sofija i Budimpešta biti pretvorene u provincijske gradove, dok će prave odluke donositi sivi, anonimni ljudi koji žive daleko od svojih izbornih jedinica. Otpor protiv te silazne zavojnice koja utamničuje naše nekad slobodne narode će zahtijevati, ako ništa drugo, snažnu koordinaciju. To je, dragi prijatelji, najbolji argument za međunarodno bratstvo nacionalističkih pokreta. Some years ago, back in 2008, Vlaams Belang Jongeren, the youth organization of the Nationalist Party in Flanders, that had 25% of the votes in those times, organized a gathering of European nationalists in Antwerp. For some of us, for some Voorposters, it was the first time we came into contact with Hungarian nationalists and other like-minded movements. Prije par godina u 2008. Vlaams Belang Jongeren, organizacija mladeži nacionalističke stranke u Flandriji, koja je imala 25% glasova u to doba, organizirala je okupljanje europskih nacionalista u Antwerpu. Za neke od nas to je bio prvi put da smo došli u kontakt s mađarskim nacionalistima i drugim pokretima koji razmišljaju poput nas. Since then, there have been the very successful and legendary Magyar Szigets in Hungary, where Voorpost members met Croatians, Polish, French and other brothers in combat.
We have had someone at the Patriots March in Poland in November last year, and now with Voorpost being here in Zagreb, the circle seems to be round. Od tada se održalo nekoliko vrlo uspješnih i legendarnih festivala Magarje Siget u Mađarskoj, gdje smo upoznali Hrvatsku, Poljsku, Francusku i drugu braću po načinu borbe. Imali smo svog čovjeka na patriotskom mimohodu u Poljskoj u studenom prošle godine. Sada kada je Voorpost u Zagrebu, čini se kako se krug zatvorio. We can only hope that the contacts that already exist will grow stronger and that in time there will be a growth in mutual understanding amongst the different nationalists across the different European borders. Every time again, when an internationalist gathering of nationalists meets, anti-nationalist forces make a huge drama out of it in the media, even today. This is not a coincidence. Our enemies want us isolated. A good reason never to isolate ourselves. Možemo se samo nadati da će kontakti koji već postoje postati još jači i da će u tom vremenu doći do rasta u međusobnom razumijevanju između različitih nacionalista diljem različitih zemalja Europe. Svaki put iznova kada se održava međunarodno okupljanje nacionalista, antinacionalističke snage naprave ogromnu dramu od toga u medijima. Čak i danas. To nikako nije slučajno. Naši neprijatelji žele da budemo izolirani, što je izvrstan razlog da se nikada sami ne izoliramo. Certainly now, when some big events are coming up. 2 years from now will be the 100th anniversary of the outbreak of World War I that ended in an absurd partition in Europe that did not follow any historical or ethnical break line. It ended with the formation of artificial states, imperialism and chauvinism, and marked the first time Americans came to Europe to interfere in our business. Posebno ne sada, kada se bliže neki veliki događaj. Za 2 godine bit će 100. obljetnica izbijanja Prvog svjetskog rata, koji je završio s apsurdnom podjelom u Europi koja nije imala veze s povijesnim i etničkim okolnostima. Završila je s osnivanjem umjetnih država, imperijalizmom i šovinizmom i označila prvi put da su Amerikanci došli u Europu kako bi se umiješali u naše poslove. 2 years from now will also mark the 25th anniversary of the fall of communism and the gradual coming of no more than less 80 new nation states within Europe in its aftermath. Many nationalist movements will celebrate their independence, but meanwhile will want to protest against the fact that this independence is only theoretical because of their new shiny EU membership cards. Za 2 godine će također biti 25. obljetnica pada komunizma i postepnog dolaska ni više ni manje 18 novih europskih narodnih država nakon toga. Mnogi nacionalistički pokreti slavit će svoju nezavisnost, no u isto vrijeme će prosvjedovati protiv činjenice da je ta nezavisnost samo teoretska, zbog njihovih novih, sjajnih šlanskih iskaznica Europske unije. In short, it will be interesting times for nationalists across all of Europe, and they will only be the warmer-up for what will come some years later when the treaties of Versailles and Trianon will become centennial. Ukratko, ovo će biti zanimljiva vremena za nacionaliste širom Europe i ona će biti samo zagrijavanje za ono što će doći koju godinu poslije kada će Versajski i Trianonski ugovori doživjeti svoju 100. obljetnicu. Let us hope all nationalist movements in Europe will be ready for their task in the nearby future. A heavy responsibility is on our shoulders, but there can be no weakness when we try to preserve for our children what our fathers have tried to preserve for us. Nadajmo se da će svi nacionalistički pokreti u Europi biti spremni za svoje zadatke u bliskoj budućnosti. Na nama leži velika odgovornost. No ne smije postojati slabost kada se borimo da očuvamo za svoju djecu ono što su naši očevi pokušali očuvati za nas. So let's unite, nationalist Europeans, against chauvinism, imperialism and globalization. Let's work together on that future for a Europe of free peoples. If we stay strong, we must be able to turn the tide. Azé, zadom spremni.